Kanchanpurni Bru Bosongni Twngphwlakha Hinlai Julilai Jak Lukurog 1997 Bisho Mizoramni Bru Bosongni Rwkhwlai Riwoi Borok Tripurani Kanchanpuro Phai Gudungma Bishi Romoi Tonglaimani Abo Haike Phai Tongmani 24-25 Bishi Hayangka Haifanu Tripura Habang Borokno Tongphwlakha Jaga Settlement Khairi Jagya Thangnai April Maso South District ni Shantir Bazar Bukha Khastini Bokafani Bishi ni Ngai Bisi Purbo Lokhishorani Dulpa Parao Bebagai 245 hectare Naharei Bro Bosongni Bagai 750 Nukhung Borokno Tonina Hinei Thai Settlement Khaina Bagai Faimani Dulpa Parani Lukuroghe 750 Nukhung ni Bro Bosongno Tonnani Shoidia Tamuni Hinkai Tabuk Dulpa area o Tongo 5000 high Borok Aro se borok wa tanai bologni mui guthung thai guthung naharei kheto khause chalai tongjangmani Atom sakhe aro judakhe Kanchanpurni Bru Bosongni tonina bagai Shantir Bazarni SDM DM phai 245 hectare jaga nahare Bro Rogno tonina bagai settlement khaimani yagulo tinikhe Kanchanpurni Bru Bosongni jaga naina bagai phaike durba parani Lukurog borokni jagao tonnani soya anglaiei Lama Kasulai Firogi Rahota Shantir Bazarni DCM Rogbo Goshiwi Manharka Borokno Durpa Parani reject Khaye Tai Alada Jagao Telangna Hini Shaka Yagulo Kok Tuma Thumnai Rogni Buskango Khoroksa Kanchanpurni Bro Atong Shaka Je Agi Je Hapangni Thaniwo Manmaro Tabuk Rizaglia Hapangni Kunu Shepshap Manya Hini Taibo Hastini Hapangni Thani Koika Borokno Daktino Tongphwlakha Jaga Settlement Khai Rena Ungthung Hinei Hayake Machaya Manangya Thuinai Hini Saka Yagulo Shantir Bazarni DCM Toshiltai Shantir Bazarni OC Khoboi Koglam Salai Mani Bishingtai Lama Kashumarok Roshawin Harka Dulpa Parani Lukurog high level authority police forest official and Bru contingent visited color alongside মানে SDF sir DCM police forest officials আর Bru contingent সবাই color alongside visit করতে local people objected to the visit of officials but agreed to accompany administrative official and Bru contingent মানে local people রা object করতে পুরোটা ভিজিটে কিন্তু পরে রাজি হইছে যে আমরা সঙ্গে যাইবো তারা সাইটের ভিজিটে যাইবো সাইটে ভিজিটের লেগে থাকবো মানে সাইটে ভিজিট করব এখানে ভিজিট করে এখানে মানে শুনালাম স্ট্রেঞ্জারতে আমি প্রপারটা লিখে দিছি লোকাল পিপল ঠিক আছে আমরা আজকে এখানে আইছি আমরা সঙ্গে তারা আসিল আইএসএর আমরা দেখছি এখানে লোকাল হইতাছি আমরা এখানে আইছি আর পরে লোকালরা প্রটেস্ট করছে রিগার্ডিং রিহেবিলিটেশন ওই প্লট নাম্বারটা লেখা হয়েছে ঠিক আছে তারপরে তারা আপনারা আমরা একটা রিটার্ন দিবেন ওই রিটার্নটা আমরা রাখছি এবং তারা রিটার্নে আমরা রিকোয়েস্ট করছে যে এই প্লটটা এখানে থেকে চেঞ্জ করে অন্য জায়গাতে দেওয়া হোক এই প্রপোজালটা রিজেক্ট করা ঠিক আছে অ্যাকর্ডিংলি আমরা তারা রাজি হয়েছে যে জয়েন্ট ভিজিটে তার তরফ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি থাকবো আমরা ভিজিট করছি এসের ছবি আর এই প্রপোজাল আমরা আপলোড করব তারা যে রিজেকশনের প্রপোজাল এটা সহ আমরা আপলোড করে আমি সাইন করে আপনাদের দিয়ে দেব এখন দিয়ে দেব কমপ্লিট হয়ে গেছে তখন গ্রামবাসীদের অ্যাকশন মানে না এখানে লিখছি দেখেন village people have submitted a resolution regarding possible challenges which local may face during rehabilitation যদি এখানে রিহেবিলিটেশন হয় ভিলেজের লোক ভাই যে আপনারা বনের উপরে নির্ভর তাই না যেটা কইছে পাশকরুল কুরায় কলাত্তর কুরায় এই যে সমস্যাটি এটি তারা লিখিত মাধ্যমে কইছে এবং এটা কোনের পরে ডিসকাশন হইছে যে অল্টারনেটিভ কোর্স অফ অ্যাকশন কি হইতে পারে অল্টারনেটিভ কোর্স অফ অন্য কিছু হইতে পারে এটারই অল্টারনেটিভ কোর্স অফ অ্যাকশন এটারই অল্টারনেটিভ বাবা নেসেসারি অ্যাকশন ফর অ্যাড্রেসাল অফ গ্রিভেন্সেস মানে আপনারা সমস্যা সমাধানের লাগি নেসেসারি অ্যাকশন আপনারা অ্যাকশন না তারা সমস্যা সমাধানের জন্য যে কোনো একটা পদক্ষেপ নেসেসারি অ্যাকশন মানে অ্যাকশন না সিম্পল আমার কথা শুনেন আমি ধরেন আমরা ওসি সাহেবের একটা চিঠি দিছি ফর ইনফরমেশন এন্ড নেসেসারি পার্টিস নেসেসারি অ্যাকশন নেওয়া হইব আপনারা অল পার্টি যারা আছে তারা যে গ্রিভেন্স আছে যা সমস্যা কইছেন লিখিত আকারে ইডার এগেইনস্টে নেসেসারি অ্যাকশন নেওয়া হইব ভিলেজ পিপল সাবমিটেড এ রেজলিউশন regarding possible challenges which locals may face
ভিলেজের লোকেরা আমরা একটা রেজলিউশন দিছে যে যদি এখানে রিহেবিলিটেশন হয় তাইলে লোকালরা কী কী সমস্যা পড়তে পারে এবং তারা ডিসকাস করছে যাতে অল্টারনেট কোর্স অফ অ্যাকশন কী হইতে পারে মানে অল্টারনেট কোর্স অফ অ্যাকশন মানে অল্টারনেট কোনো জায়গাতে আপনারা যে প্রপোজালটা দিচ্ছেন এটা কারণ রিজেক্ট করার আমার কাছে অথরিটি নাই এদিকে অল্টারনেট কোর্স অফ অ্যাকশন কী হইতে পারে এটা নিয়ে ডিসকাস হয়েছে আইসেনি ক্যামেরা দেখুন লিডার আমরা কালালাউগাং মোজাতে আমরা ভিজিট করছি সেটেলমেন্ট নিয়ে লোকাল পিপল অবজেক্ট করছে ওই সাইডটা নিয়ে আসে কিন্তু তারা পরে রাজি হয়েছে ঠিক আছে আমরা যাবো তোমরা সঙ্গে আমরা ভিজিটে থাকো তারা যে দাবি আছে এটার লেগে নেসেসারি অ্যাকশন উইল বি টেকেন তো কেন আমরা আপনার সঙ্গে আমার কথা কইতাছি কথা শেষ হইছে না নেসেসারি অ্যাকশন শুড বি টেকেন ফর কবুইছানে তিনিও যে রো जों फुंलाइमो जे प्रोटेस्ट केमो तीनटा गांसोबा गाव लागांसन बीसी एके पूर्व लखिसरा बीसी बकाफा बीसी तीनटा गांसोबा नितुये तीन चुरो ब्रु शरणार्थी मेन सेटलमेंट केमोके लागांसन बीसी एके आबोके तीनटा बीसी नि मास खाने ओक्लायो केहाके लागांसन केहाके पूर्व लखिसरा जां पश्चिम साइडे के बु बकाफा आबोके ब्रु सेटलमेंट के माबो शरणार्थी रो ब्रांग से ब्रु मिजोराम नि फाइने रो रो सेटलमेंट के माबो ये ब्रांग जागा ऑब्जर्वेशन के आबोनि कारणो ब्रांग बॉडी के 3-4 बार नाये थांफाया 3 बेके लास्ट चांस ब्रांग नि ऑब्जर्वेशन उनके चुंके सा ब्रांग नो ऑब्जर्वेशन तो कंप्लीट के पई था आरोम फाउ डीएम डीसीएम फायो के बार ऑब्जर्वेशन के चुंगले रोले बब लोंगलेस कांग डीएम बाइफो एसडीएम बाइफो मीटिंग ला जे मीटिंग कॉपी तो जेरो चुंग ब्रांग थियो बुंबाय मीटिंग या चुयो अनेक किसु सा आबो लोंगले 243 हेक्टर ले काया आरो काथनों पो 40 हेक्टर रो कानाय आके सिनिरो तुमो एकटा बिसिन से 500 पूर्व लखिसरा बीसी के वो 684 लागांसन बीसी की परिवार दंग के वो 500 बकाफा के वो प्राय 750 ने ऊपर बीसी दं आखे बड़ो मैक्सिमम ग्रामवासी रो गरीब के लागांसन बीसी बाय पूर्व लखिसरा बीसी ग्रामवासी रो खूब गरीब आबंबो ये आबो जेटा ब्लंग दंगो आबो टोटल 243 हेक्टर काउ म आबो काया टोटल से तोंथाव नबो बचुंते दुइटा बीसी लासिए उंथाव नबो 143 हेक्टर रौनाय ओंखार चराय काये फो चराय बाइख्लाय थै जागा फुक्रै उंखाव ये थानाय ये तिनि ब्राव के चुंना ऑब्जेक्शन के सामसे आरिम बये तिनि चुं फाइने रफनो बदि के ब्राव ऑब्जेक्शन के तुमले चुंफनो तंफो तंरावया डीएम ले ताबो तामा सागा नरंग डीएम ले ताव चुंबाय पाले फाया एसडीएम टावर चिन लगेव फायो एसडीएम के साये तंगो जि जां फिरांफो बो जागावो वहान सरकारी चॉइस के मो जागा हाबा मतंग बनो रिजेक्ट खेनै दे उया के रिजेक्ट या खेनै दे तसि सकाउ मसाले नाइ चोंस नामले नै मांबा पांदावो के खेये तंगो आरिन पोब्रो जेसा वाइ चिपु चोंस नाम तंथु चुले तंग्राव यानसे बो जागा बोले मामि चुं तंग्राव यानसे के चिनि टिपुरा सा चुं फेलाइम चुया सरकार ले चामा जासे फ्लक लै थानाय माया तनले चुं चिं चुंगो से चुं फेलाइ नै आरिन बये त्रे केहानि प्लेट वो त्रे केहानि माइ खालेयो ले चुं या सुया चौ थांमैया चुले क्रियो तंफो तंरावया बरोव तो नि मांबा पंदा टिपुरा गवर्नमेंट चुनो साये रिमो सिंके 750 नो थाई रिजास्निंग नो पंचाय बो जागा दुलहा चुक नि मावो तिहा तिंनि चुक नि मावो बरोव तो नि मांबा पंदावो के टिपुरा गवर्नमेंट के चुनो बदि किए इंस्ट्रक्शन रियो डायरेक्शन फोनो बदि केनो रिये तंगो मिजोराम ने बोसक सना फाइमाने कांचनपुरा चुं मिजोराम चिके 1997 वन चियो चुं मिजोराम चि खाइ फाइहा चुं मिजोराम चि चुं फाइफुले बुक्ति दे लामा पोसिया टिपुरा वस प मिनिस्टर पोसिया स्प एसडीएम पोसिया स्प एमएलए पोसिया आरो प चुंचिनि प्राइनो ते खाइ खाइमो बायो न चुं टिपुरा वस फाइमो के 1997 अक्टोबर तालवो सिंके चुं र टिपुरा वो बतों फाइहा के तिनि बाइले चुं नखा साखल नखा बसिखल राइटिंग रिजेक्ट रिखिनो नहिए जेम सार सामो लास्ट के बुक माके पिया आबो ग्रामवासी नि अल्टरनेटिव नेसेसरी एक्शन लाना हि बय चुआरो सोइरिया आं बय ति चुं जाबो बय चुं ग्रामवासी ग्राउंड रिजेक्ट खिनाय मो खेरिया बांगु के बु रिटेन ऑब्जेक्ट दिनाय मो रिजेक्ट खिनाय मो खेयाबो ते
বাসা নয় কও যত চিনি তা কুংকু গ্রামবাসী মিডিয়ার নং থাকাম ইয়াফাই যাও বড় নাম কও পাইলা tamon nai nro চুংতো রতো চুংতো তুইমেয়া জায়গা ফেম বয়ে চুংতো রতো তুইমেয়া বারবার সাহাত্রে জায়গাও তিনন্দি চুং আন্তরিকতা তো শরণার্থী হনো চুংতো ইসলে তুইসলে যাইয়া ব্রাং নো চুংতো চুমো ব্রাং ফো থাংমো চুং ফো থাংমো দিকে চুংতো ইজু যাও ব্রাং নো চুংমাইয়াও রকে ব্রাং ফো থুইমো চুং ফো থুইমো ইসে চুলে তাও প্রতিবাদ খে যাও ব্রাং ফো থাংমো দিকে orle bosok family tong র চুংতো মকে 3 दूर पाकाओ रो दूर पामसियो मिनिम ताऊ पो सेटलमेंट में कासाकासी के 3 दूर पाकाओ साउथ नॉर्थ ईस्ट रो चुं क्रोइफो प्राय 45 পরিবার কাছাকাছি কাও छु 15 3 45 সেটা 50 পরিবার কাও শুধু রো 3 दूर পা কাছাকাছি কে একটা বিসিও তো তুমি 500 তুরমা বিসি পূর্বলক্ষী বিসি তো 684 পরিবার আবদিন কেমি रो चुके ये चुंबरनो बार-बार रिक्वेस्ट हो रोनी चेंज खेती न तो होगी ke dm le tamasaka reserve re rakha डीएम बाय तो तीन तो डीएम सर तो रो ऑब्जर्वेशन खेती फाया डीसीएम फायो एसडीएम सर फायो आके फार्स्ट चु प्रोटेस्ट केमोनी प्रोग्राम साओ जे नांग बाय नांग रो के प्रतिबसी ना अभिजुग खे तोंबा बप्लग थांगे रिटेन ऑब्जेक्ट जिखिनो नाय माने रिजेक्ट रिटेन खेये सोये चु रिजेक्ट खेया हिया अब प्लग बिजि खेये खेखना नाय मो लासो के ब्रां रिटेन ऑब्जेक्ट माने सोइले सोया रिटेन ले रिहा मांगपिया माने रिजेक्ट खेया आंबो ए चु सोइरिया जेता ब्रां सोइबो को ग्रामबासी रो तुं सापै फैयो आंबो ए आपो जागाओ चुं तुंदे तिनि जागा फो फैयो प्लस bosok ग्रामबासी family ni bagai jaga nai mane nron parale चुं है bosok family ni bagai nai mane अब शरणार्थी रो नाय फेमो के 700 750 फैमिली नाय फेयो के 750 फैमिली जोदी ब्रां रोड 30 सेक्टर ब्रां गवर्नमेंट लाहा के अब रो चिनि रो चुं तुं सोनै मा प्रॉब्लेम तुइ थां बिनाय आखे जे तुं सोनै रो जेता ब्लंसा तमो अब ब्लंगो मुइया खुब जाओ बिनि लेखा पराम साइम तुइ बाइ परा फुंजाओ केउ कॉलेज फुंजाओ केउ शांतिबाजार स्कूल फुंजाओ आबुदी के गरीब ओ ती चुंरो प्रोटेस्ट मा खेलाइम से ब्रांनि ग्रामबासी चिनि ग्रामबासी भविष्यत ब्रांनो तुंके चुंनो अंदका आंबो ये आबो ब्लंग जेता तो आबो ब्लंग नो अल्प स्वल्प तुये से चुने चिनि जीवन जीविका नि बात तुया आशा को तुने रो मुया कुचा जाओ निनि परिवार चले जाओ चुनेरो तुइसको तिमिबा खेतो पाथर क्रोय आबो ब्लंग नो न चुने मुकुइथे चाउ फाजाओ आबो ब्लंगनो न चिथा चौरे फाजाओ मुइरो नाया आबोतिके चुंतिन जीवन जीविका जुग करे चुहाके चले सा kendro neta o je main kokhe borno tonai miya तुंखे आबो ये रो जागाओ तुयामानी অন্য জায়গাও ব্রাং ফতুই আমাদের চৌফতুই আমাদেরকে চৌকে তিন দিন ব্রাং কাবু যাও নাকি বিশেষ করে চিনি এমএলএ সাহেব সঙ্গ বিশেষ করে প্রশাসনের রন ব্রাং রন তিন ইয়ে রুকলে জায়গাও তিন তিন তো মানে চৌব্রাং কাবু বন চৌব্রাং ইয়ে প্রোটেস্ট কেমন আবেদন নিবেদন মাকে চৌব্রাং কোনো মহাপক্ষিয়া এসডিএম স্যার ফাইও ডিসিএম স্যার ফাইও आखे आबो बयो चौब्रां साजाओ रोनी टेस्ट किए ताऊ जोराले ब्रां रो तु यही न था नेक्स्ट ऑफ विकल्प बोले चौब्रां अरे इनको जो दिसे रो तुके चले दिस यो तुर आंदोलन थानाय tini sdm dm family pore kono application rai rakhanro na एसडीएम बाय डीएम फाइमा ती चुनुब्रां न कुनु इति बाचाव कुनु महाप्रसाद नया हयतो ब्रां चौ प्रोटेस्ट किया बा यो गु फाइनै जेमा फायले सामैया आं बये जेहेतु चुंखे रोनी अल्टरनेटिव माने रोनी बुनिनो स्लाइडि माने अन्य जागाव सेटल खेती ये चुंब्रां न रिक्वेस्ट कियो आतो ब्रां महाप्रसाद object करते but agreed to accompany administrative official and brew contingent to the site proposed for brew rehabilitation মানে এই যে পোর্টালে যে কাজটা হইব এটা ভিতরে যে প্রসেসটা চলবো এটার লিগে শুধু accompany করা হইব কিন্তু লোকাল পিপল বাকি কাজটাতে অবজেক্ট করছে necessary action would be taken for addressal of grievances of all parties মানে যারা সবাই আছে সবার সমস্যা সমাধানের লিগে অ্যাকশন নেওয়া হবে village people submitted a resolution regarding the possible challenges which locals may face during rehabilitation and discussed alternative course of action সব গ্রামবাসীরা একটা রেজলিউশন দিতে যেটার ভিতরে তারা এই পুরোটা প্রসেসের ভিতরে যে যে ইস্যু আছে যে যে প্রবলেম আছে যে যে অবজেকশন আছে সব কিছু রেজলিউশনে লেখা সাবমিট করছে
আর ডিসকাস করছে এটা ছাড়া কি কি করা যায়, ডিসকাসড অল্টারনেটিভ কোর্স অফ অ্যাকশন, মানে এটা ছাড়া অন্য কি করা যায়, অন্য কোন জায়গাতে যাওয়া যায়, এটা ডিসকাস করছে। তো এটা ai mungke achau saryang tini yo chung boro kala logang south tripura wo jaga ne ni mam panda wo Kanchanpur sub division ni SDM bai kia boro wo meeting ke ye tripura government total wo chung no location re mam panda wo already choose ke pa mo jaga kala logang ye ke boro wo wai ni chung phai ye ro wo verify ke phai ha arin phochi ni mampa tong anai cha nai si ke taksi sa deeply ki ye bonawo verify ke ne nawo dalam tise de tong toba khor de tong manu tangmai ni ma de tangmai ya ma de abono taksi sa clear ke naira di ye chungno ke Kanchanpur sub division ni SDM bai ke gari mangna karya ye chamunu mo mangna ke ye chungno ke huyak mi boro wo chung jaga nai ni phaina ro ke total wo chung 41 krokur noi ke ha chungno hajar soran chiyo nai simparan chiyo asaparan chiyo ke ye chungke tiniyo boro phaile ha bo jaga nai phaimo se abo se tawo ke boro ke chung nai khinu phai ha roni lugo proja kala logang ni lugo proja ro ke bro ke sawo chungno nai sle moya chungno timchu ya phono ya timchu maya phono jati tha bai thang tha tripura sa ba himba ari pipo tawo je tripura government ro chungno tuini hi location ke mo jaga wole brown ba pandawo dulha chok ke kheye aboro no tang tui cha ye ma tung mo jaga tini sam tui pora sunang ye tung nai raw tini no khwa chakri nang so ya bokri nang so ya tang ya ke ma cha ya sro ung ye tung nai raw brown ni jaga wo se judi chungno tui hi asingke tini brow pho sam tui pora sunang tung nai raw phok bangma snungma ya ung ye Kanchanpur sub division wo chung to ani ma pandawo tripura government location choice kheriyo abo choice kheri phina ya go ke reject khepi nai uchi kheri phina ya go ke reject khepi nai khepi uchi atawo ke chungno borowo jaga wo uchi huya phimse aboro tawo je tonai ro for resettlement kene ro pho no tan ma pandawo chungno ria mo 1,50,000 lakh re wo aboro wa da ke no tan ma ni mayo da ke maya da ke no thaipo maya dalam toise mayo to bo khotoni ma mayo ban pukhi chok mo jaga ro mayo no pho tangla maya hanu khepi ke bale go thepia chano tangpia ne ke bale thongla sopia abuja ma jaga te কেন্দ্র তাবো কাঞ্চনপুর তোমাকে সরকারের তরফ থেকে কোনো হেল্প ডিমান্ড সুবিধা ডিমান্ড tawon jorala sarkari chini sakawole lo hano jai khele tongo arin po 1997 chiyo joto swa chungchamo numo joto swa central government ro chuna relief facility rietimo miaki 31st August 1 chiyo ke joto swa chini mai marma tui kho anu ye tongmo mai kho acha ye tongmo tini rang kho ni mai mo abodra phono lo bondo ke ha inke chini rang hogra ke ha ni khauba mayo sahani inke chrai ke bale khoni ma samayo abopho nokha tal sku ka ha tini kre khwa pa mai ya ung ye tongo unke aboni khoi piye Mizoram chi khai phaye chungboro phaye nokha bosi kholpe ba ka ha chungbri chrai la ye pho chungchorai bai khlai pho tini creation ka ro update dungya abudi ke khete nei ma no thai saisa thau ya tawo chini tongo tini krungye ma ya mi apho bro road block khelayo tripura government se accept ke ya bro no chorai bai khlain ma unke chungpho india nimsa se india sobidan wole bre ke soyang si ke klarau ke bu 20 bosor ka nai brero ke bum sailan ma 15 bosor ka nai se unke chung nai radi 30 40 50 bosor ka pitungpho chungbri la tungpho chin ke bole chorai bai khlai me mar se right kri khete uchuno bodi ke se ajang Kanchanpur sub division of chole tongo chin kheyele গেজনর ত্রিপুরা কাঞ্চনপুর ফাইমানে তাবকস জোড়া 26-28 বছর টকা কোনো সরকার ত্রিপুরা সরকার কোনো তাবকস জোড়া আন্দোলনের বাকে টংথাই জাগার কোনো সেক্টর খাইরি রাখো Chuno Kanchanpur sub division ni misinyo je location except kemo jagawo te ni ma hi khewo aboro ke location ke bricho tawo kheteo abo ke bukti location ni ke khasnam para wo chuno location khere ha aboro wono thai poribar saisama to no hi o nai simpara ma to nai asa para wo he abole boso pore bana ba khaira khasnam para wo sinke no thai saisama tongo unke nai simpara pho saisa to nai khewo asa para ke bale jongni panchayati ni khewo jebo location ke bricho se tawon jorawo tripura government habala ye chuno jai khetuma tamo sanan nang tripura government no chungsan market mai sinke chungje tin jaga pho tongnai ar pho chini safety nango chungpho hospital subida nango hospital mai thawmo school mai thawmo unke bazar nogor sampha samde ke mai thawmo ben kahama ke chung thangi lai solai thang khechamai mo jaga wo chuno toini ungtho taw mata khangre buthak mo jaga wo yongla pungya ma jaga wo suisungso ya ma jaga wo chuno ta tuitho chuno je chini possibility chung joto swa samung nangmo no clear ke mai thawmo kakla ke mai mo jaga wo chuno toini ungtho bono tripura government request ke ma ai mukhe chausa কয়জনা ফাইকা তিনিরা tiniyo chungke krokur nei kroha jama 41 brok chungro phaye visit khen phayo len verification khen mamba pandawa